اللہ पाक ने कुरान पाक च इन्हां तिन्हां सवालों का जवाब दिता है। कुरान के पारे ने 30 किन्ने 30 पारियां च अल्लाह ने 3 बागां का तज़किरा किया है। तिन्ने बाग अल्लाह ने उजाड़े। एक बाग दोवां भरावां दा सी, ये भी कुरान च, इहदियां तकरीबन 11 कैतां ने, वो भी तुहानूं इंशाअल्लाह सुणाणीआं ने। एक बाग जिहड़ा है ना वो 5-7 भरावां दा सी, वो तकरीबन 17 आयतां ने, वो भी इंशाअल्लाह तुहानूं सुणाणीआं ने। अल्लाह तौफीक देवे। एक बाग बड़िया मरब्बियां च सी, कुरान ने नक्शा खिंचिया, यह भी तर्जमा पिया करदा। बड़िया मरब्बियां सी ते चौधरी साहब क्या बातां सन उस बाग दियां, हैं जी। पूरी पूरी बस्ती नहीं और वर्ल्ड उस दौर दे जिन्ने शहर सन नेड़े नेड़े सब शहरां च फल जांदा सी। वो जिहड़े 2 भाई सन ना जिन्हां चों एक दा बाग सी ते एक दा बाग नहीं सी, वो भी अल्लाह ने वीरान कीता। वो जिहड़े कट्ठियां भरावां दा बाग सी वो भी रब ने उजाड़िया, ते जिहड़ा उस इलाके दा बाग सी वो भी रब ने वीरान कीता। ते वजह 3 बयान कीतियां। 2 भरा सन, एक दा बाग सी एक दा बाग नहीं सी, या कह लो 2 बंदे सन। हुण ओहदा बाग क्यों उजड़िया, ओहदी वजह अलग है। जिहड़े कट्ठे भरा सन वो डिफाल्टर क्यों होए, रातों रात नेर क्यों फिर गया, वीरानियां क्यों आ गईयां, उत्थे वजह अलग है। ते जिहड़ा बस्ती दा इलाका कई मरब्बियां च बाग फैलिया सी वो क्यों बर्बाद होया, वो वजह अलग है। 3 काम नहीं करने बई, कान खोलो। सबक जे है माशाअल्लाह, पूरे कुरान के 30 पारियां का खुलासा माशाअल्लाह, तर्जमा क्लास जे 3 जगह तो मैं इंशाअल्लाह कुरान पढ़ के तुहानूं दसना है। कारोबारियों, मालको, मुलाजमो, रोटी बोटी की इज्जत ते बरकत लैण वाले हो। जिहड़ा बंदा 3 काम करे अज नहीं तो कल डुबिया ही डुबिया, अल्लाह पाक की पकड़ तो उन्होंने कोई नहीं बचा सकता। 3 काम होण फिर भी रुड़ गया, 2 होण फिर भी रुड़ गया, जे एक है तो फिर भी बर्बाद हो गया। पहले ही दुआ कर छड़ो, हाँ अल्लाह सानू इन्हां 3 बीमारियां तो महफूज फरमाए। ਇਹ 3 खराबियां नहीं आन देनियां। इंशाअल्लाह रब तुहानू उरूज देगा, रब तुहानू मजीद नवाजेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वीरानियां नहीं, अल्लाह बहारा ही बहारा अता फरमाएगा। अल्लाह बड़ा कोई देगा। लो जी हुण टाइम मेरे को बड़ा थोड़ा है, मिनट मेरे को रह गए ने तकरीबन 31-32 ते ऐतां भी पढ़नियां ने कोई 33-34। तो जो हुण जरा मेरे वाल रखियो, मैं हुण इंशाअल्लाह शुरू करना। सब तो पहले मैं 15वें सिपारे चों वो जिहड़े 2 बंदे सन ना, एक दा बाग सी ते एक दा बाग नहीं सी। वो जिहदा बाग सी वो जरा तगड़ा सी, पैसे रुपए वाला सी। जिहदा बाग नहीं सी वो जरा दरमियानी हालत दा माड़ा बंदा सी। इहदा बाग क्यों उजड़िया, मैं तुहानू चंद ऐतां पढ़ के ये गल दस के फिर अगली गल बयान करना। फिर एक बारी दुआ करो, फिर एक बारी दुआ करो, अल्लाह इन्हां 3 गुनाहां तो बचाई। दुकाना दिओ मालको ते मिल अनरो ते फैक्ट्रियां दिओ मालके हो ते मरब्बियां ते पैसियां रुपयां वाले हो। अल्लाह दा वास्ता जरा अज दा मेरा खुतबा जरा वेले हो के ना सुन भी लिया जे, बाद चो हुण भी जरा इन्हां गल्लां ते गौर करियो। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया, मैं एक हदीस पढ़ी है कि कुरान उत्तों वेख के बंदा पढ़े अल्लाह बहुता सवाब अता करदा है। तुहानू बाद उलमा फतवा दे छड़दे ने जी उत्तों वेख के तराबियां च बंदा नहीं पढ़ सकता, पढ़ लिया करो, अल्लाह इंशाअल्लाह तुहानू बड़ा अजर अता करेगा। मौसम बहार हो गया, कोई नहीं कुरान खोल के जेब च पा लो, कोल कुर्सी ते रख लो, इंशाअल्लाह इन्नी की इजाजत हरकतों नकल दी है वे। फिर एक दुआ कर लईए, अल्लाह सानू क़याम दी हालत च रज रज के कुरान पढ़न दी तौफीक दे दे। हुण सब नालों पहला सुनियो बाग क्यों उजड़िया, जिहड़ा 15वें पारे च अल्लाह ने बयान किया है। सुनिए जरा अल्लाह दी पाक कलाम, तवज्जो रखना। अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रा। बयान कर दो इन्हां लोकां वास्ते 2 बंदियां दी मिसाल, 2 बंदियां दा वाक़या बयान कर दियो। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, उन्हां दोवां चों एक नूं असीं बाग दिता है, मिन अनाबिन, रब दा कुरान कहंदा बाग भी बड़ा महंगा दिता है, अंगूरां दा बाग दिता है। व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, बाग अंगूरां दा है ते असीं खब्बे सज्जे खजूरां दे दरख्त ला दिते ने।
ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਅਲਨਾ ਬੈਨਹੁਮਾ ਜ਼ਰਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਾਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਲਤਲ ਜन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिनहु शैया वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰ ਕੇ ਫਲ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਵਫਜਰਨਾ ਖਿਲਾਲਹੁਮਾ ਨਹਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਾਨ ਲਹੂ ਸਮरुन फकाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा वदखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ़्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वलइन रुद्दितु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा। फरमाया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਅਨ ਅਕਸਰ ਮਿਨਕਾ ਮਾਲਨ व अअज़्ज़ु नफ़रा, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਮਾ ਅਜ਼ੁਨ ਸਾਤਾ ਕਾਇਮਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਕਬਰ ਵੇਖੀਏ, ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਆਮਤ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਓਏ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਧੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ ਜੇ, ਮਧੋਲ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਜੇ। ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਉਜੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਬ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रब ने कुरान नाज़िल करके सारे ही नतारे कर देते ने। जेड़ा बंदा घमंड का शिकार हो जाए, जेड़ा बंदा तकब्बुर का शिकार हो जाए, जेड़ा बंदा पैर ही ना जेड़ा थले लगे बंदे नूं बंदा ही ना समझे, डर जाए जे दुकानां ने तेरियां, डर जाए जे मिल्लां ने तेरियां। तैनूं भी रब मुलाजम बना सकदा सी, तैनूं भी रब दिहाड़ीदार मजदूर ते पल्लेदार बना सकदा सी, तैनूं भी किसी स्टेशन ते कुल्ली ला सकदा सी। अज जे तैनूं अल्लाह ने नवाजिया ना ते अखां मत्थे ते ना रख, इंसान बन, इंसान बन। आंदा है चल चल कबर क़यामत दीयां गल्लां करना। एवें मौलवी कहंदे रहिंदे ने कोई कबर क़यामत नहीं। जे मैं मर भी गया ना ते जिन्ने मैनूं इत्थे दित्ता मैनूं उत्थे भी ये दौलतमंदां नूं घमंड हुंदा है कि मैं बड़ी खास कोई शै आ, मैनूं इत्थे भी लब्भा ते मैनूं उत्थे भी लभ जाना। है घमंड दौलत इंसान का बेड़ा गर्क करती है। ते रब दा कुरान की कह रहा है, काला लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफरत बिल्लज़ी खलकक मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफा सुम्मा सव्वाका रजुला लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दखलत जन्नतका क़ुल्त मा शा अल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्हें आखिया अल्लाह को डर जा, क्यों तकबर करना है, क्यों नाज करना है, क्यों अपने आप का बेड़ा गर्क करना है। ओए भुल गए पानी की बूंद तो अल्लाह ने तेनों पैदा किया, माँ के पेट च 9 महीने रहा है, कितों आया तो अज जे अल्लाह ने शान दी है तो औकात ही भुल गए हैं, असल ही भुल गए हैं, बेश ही भुल गए हैं। ना इहो जिहियां गल्लां कर, बल्कि कह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओए ताजरो ते दुनियादारों ते पैसे
रुपए वाले हो ते गड्डियां कोठियां घरां वाले हो। कोई कहे ना शेख साहब, अदरस साहब, आजी साहब, चौई साहब, भाजी बल्ले बल्ले, तुसी कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह दियां रहमतां ने, मेरे जे गंदे नूं अल्लाह ने नवाज छड्डिया, मेरे जे पापी नूं अल्लाह। बस यार ए पहली गल मुकम्मल हो गई जी, अगली गल शुरू करिए। कहने दा मकसद ये वे पहला जड़ा कारोबार उजड़िया, पहला जड़ा बाग उजड़िया, पहली जड़ी वीरानी आई है, पहला जड़ा सवाल आया ओदी वजह तकब्बर। अल्लाह तकब्बर दी लानत तो महफूज कर ले। सारे नहीं बोले अल्लाह तकब्बर दी लानत तो महफूज कर ले। अच्छा यार गल सुनो, मुतकब्बरां नूं सिंग लगे हुंदे ने। बेनमाज बंदा मुतकब्बिर अपनी दुकान ते बैठा है, मौज़िन ने जोर दी अजान आखी है, ऐ नहीं उठिया, आ मुतकब्बरा। असर दी अजान हुई है, नहीं उठिया। अल्लाह दी कसमें लोगो, जेड़ा बंदा बेनमाज जे मुतकब्बर जे, ते जेड़ा बंदा सूदखोर जे मुतकब्बर जे, ये मैं ही कहना कि तुसी भी कहंदे हो। तू रब नूं वड्डा नहीं मन्निया पुत्र, आ बचिया। जे रब नूं वड्डा मनदा फिर हट्टी नूं वड्डा ना मनदा, फिर गाहक नूं वड्डा ना मनदा, फिर बैंकां तो सूद ना लैंदा, फिर बैंकां तो सूद लैके रब ना जंग ना लड़दा। फैसलाबादियो ते पूरी दुनिया दे मुसलमानों, ओ बंदा मुतकब्बर जे जेड़ा बंदा बैंकां तो सूद लैंदा है, रब नाल जंग लड़दा है या उंज सूद ते पैसे फड़दा है, जेड़ा बंदा दे सिंग नहीं लगे होंदे मुतकब्बरां नूं, ओनू आखिया अल्लाह को डर जा ते इहो जिहियां गल्लां ना कर, अल्लाह दी पकड़ आ जाएगी ते अल्लाह तैनूं फड़ लवेगा। आंदा जा जाके गल्लां कर, नहरां अपणियां ने, माली अपने ने, बीज अपना है, जमीन अपनी है, सारा कुछ ही अपना है। लेकिन जदों तकब्बुर अंदर आया, अल्लाह फरमांदे ने असीं ओहदे बाग नूं वीरान कर दिता। वाया लो या लईतानी लम उशरिक बिरब्बी अहदा वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह फमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। ठा करके सोटा पिया ने जो मुतकब्बर दी धौन च ते दिने उन्होंने तारे नजर आए, आंदा काश होए होए यार मेरा ते पैर ही उठ गया, मैं ते पटरियों ही लै गया, मैं ते वड्डे वड्डे बोल बोलदा रहा। की करदा रहा? माड़ियां भैड़ां नूं जो कहना तेरा रब सारा कुछ सुनदा ही। माड़ियां भरावां नूं जिन्ना तुतकारने ना, तेरे सारे स्टाइल तेरा रब पे वेंदा ही। गड्डी वालिया ते कोठी वालिया, बंगले वालिया ते फैक्ट्री वालिया, पैसे वालिया ते जवानी वालिया, तैनू अल्लाह ने तेरे डोलियां ते बाजुआं च अल्लाह ने कुव्वत इस वास्ते रखी सी। मुतकब्बरा बाप नू रवाए ते मां नू रवाए, भैणां दे हक मारे, सूद खाए ते दिल कीता ते नमाज पढ़ी ते दिल कीता ना पढ़ी। हर सूरत में जड़ी गल दसनी चाहना, अल्लाह फरमांदे ने आंदा बड़े मेरे कोल साथी ने फरमाया जदों अल्लाह ने फड़िया ते कोई भी बंदा ओदे कम ना आया, वमा कान मुंतसिरा, वो भी साडे कोलों बदला नहीं लै सकिया, वो भी साडे अजाब कोलों नहीं बच सकिया। इख्तियार अल्लाह दा जे, इख्तियार अल्लाह दा जे, कंट्रोल अल्लाह दा जे, अल्लाह ही बेहतर बदले ते बेहतर जज़ावां अता करदा है। लो जी माशाअल्लाह पहली गल मुकम्मल हो गई है। जरा दिलों के दुआ करो अल्लाह तकब्बर दी लानत तो महफूज फरमा। मैं तुहानू तिन्ना सवालों का जवाब देना है। कुरान चो तीन बाग जेड़े उजड़े ने ना, अलग अलग वजह रब ने बयान की है। पहली वजह घुमंड, पहली वजह तकब्बुर, पहली वजह गुरूर और पहली वजह बंदे नू बंदा। यार ध्यान ना गल सुन ला, फिर की होया चौधरी तेनू 4 पैसे लभ गए ने, भरावा तेनू 6 फुट का कद की लभ गया, तेनू गड्डी की लभ गई है, हुण तेनू तेरियां अखां च हया ही कोई नहीं रह गया। पहली गल तकब्बुर जे, दूसरी गल सुन लो, ए 22वां सपारा ते सूरह सबा ते सूरह सबा दियां 2 आयतां सुन लो। ए जिहड़ी सबा बस्ती है ना, ये यमन अंदर है। जिहड़ा मौजूदा मुल्क है ना यमन, ये सना दे करीब सी बाग ते अल्लाह पाक दा जरा कुरान सुनियो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया, फरमाया लक़द कान लिसबाइन फी मस्कनिहिम आयतुन जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर।
बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। अल्लाह दा कुरान कह रहा सबा बस्ती दे बाग दी गल सुना दिओ, ये पहाड़ां च बस्ती है। अल्लाह फरमांदे ने दो बाग सज्जे बन्ने ने ते दो बाग खब्बे बन्ने ने, बड़े ही बाग ने, मुरब्बियां च बाग ने, हर किस्म दा फल है, हर किस्म दी सब्जी है, हर किस्म दा फ्रूट है। रब दा कुरान कह रहा सज्जे ते खब्बे दो। अल्लाह ने पता की आखिया, कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, रब दा रिज़्क़ खाओ, वशकुरू लहू, ओदा शुक्र अदा करो। बलदतुन तय्यबा, पहाड़ियां इलाकियां च रब ने किवें सरसब्दो शदाब तुहानू माहौल दिता है। व रब्बुन गफूर, छोटे मोटे गुनाह करोगे ते तुहानू अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ ही करदा रहेगा। कितना सोना अल्लाह ने माहौल देता है। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकलिन खम्तिन व असलिन व शैइन मिन सिदरिन कलील ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। शुक्र अदा करो, रब दियां नेमतां खाओ। ए दूजा वाकया दसदा जे ओ नशुकरे हो गए, अल्लाह दे नशुकरे हो गए। ओए पहली वजह तकब्बर जे, कारोबार उजड़ जांदा जे। पहली वजह तकब्बर जे, जवाल आ जांदा जे, बड़ियां बड़ियां दा लक टुट जांदा जे। रब दी कसमें जेड़े बदमाश आंदे सन, कोई मेरी हवा भी नहीं वेख सकदा, झटके च फैर वज्जा है ते कुत्ते की तरह मैं लाश अल्लाह की कसमें सड़क दे रुलदियां वेखी जे। जवाल तकब्बर दी वजह तो होंदा जे, जवाल दे कारोबार तकब्बर दी वजह तो उजड़दे जे। वीरानियां हो गईयां उन्हां हवेलियां च, वीरानियां हो गईयां उन्हां कोठियां च जिथे मुतकब्बर वसदे सन। ते दूजी वजह नशुकरी है। और मेरे वीर, कदी 10 लब्बे फिर भी क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह, कदी लख लब्बे फिर भी क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी शुक्र अदा करया कर, जे कुछ नहीं ते खामन दी वजह तो तेरी इज्जत ते बची है, कुछ नहीं चार दीवारी ते रहनी है। अल्लाह दी कसमें लोगो जाओ खब्बे सज्जे वेखो, जड़ियां बीबियां गंदे काम करदियां फिरदियां ने, खामद मर गए ने ते पुठे पासे पै गईयां ने। चार दीवारी कोई नहीं ते पुठे पासे पै गई ने। बीबी मैं मनना तेरा खामद जालिम होएगा, बेरहम होएगा, तेरा खामन तेरे मियार दा नहीं होएगा, ऐनी गल ही मन लै तेरे सिर दा साई है ते कोई तेरी इज्जत अल ते नहीं ना वेख सकदा, कोई तेरी चार दीवारी च ते नहीं ना वड़ सकदा। यार बच्चियां चाहुंदे हो ते बच्चियां च जांदे हो, रुल गया नशुकरा बंदा, बर्बाद हो गया नशुकरा बंदा। अल्लाह फरमांदे ने खब्बे भी दो बाग ते सज्जे भी दो बाग, ऐना नशुकरी कीती है। असी पानी दा डैम सी इन्हां बनाया, डैम बड़ा वड्डा ते बड़े आकड़ खां सन, साडा डैम नहीं कोई भन सकदा। अल्लाह फरमांदे ने असी इहो जिहा सलाब इन्हां ते डैम तोड़ के कल दिते गए, पूरे दा पूरा बाग ही, दोवें बाग जिहड़े खब्बे सज्जे सन रुड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। उत्थे कंडे उग गए, बद मजा बद ज़ैका फल उग गए। अगला जिहड़ा टुकड़ा है मेरा दिल करदा मैं इत्थे 1:30 बजे तक खलोता रवां ते पढ़दा रवां। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू। अल्लाह कहंदे ने मैनू कुछ ना आखिओ, ऐ जिहड़े इन्हां नूं छित्तर फिरे ने, इन्हां ते पकड़ आई है, इन्हां दी नशुकरी दी वजह तो आई है। और बंदिया मैं ते कदरदान ही बड़ा, मैं ते माफी बड़ा करना, छोटी मोटी ढिल मठ करे तो मैं ना कोई नहीं, आखिर मेरा बंदा है, आखिर मेरा बंदा है। पर बंदिया जो तू हाथ ही ला देना, शुक्र गुजार बन, दर दर ते सजदे करने। मुशरिक बंदा भी शुक्र गुजार हुंदा है। मुशरिका जिन्ना तू नऊज़ बिल्ला रब दी शान नूं घटाया, किसी इंसान ने नहीं घटाया। अल्लाह फरमांदे ने मैं कुछ नहीं जे कीता नशुकरी दा बदला। अगला टुकड़ा ओए होए होए फरमाया वा हल नुजाजी इल्लल कफूर। अल्लाह फरमांदे ने इहो जी पकड़ असी उदों ही करने आ जदों बंदा नशुकरी दी इंतहा ते पहुंच जांदा है। उन्हां घरां च खुशी नहीं जिन्हां घरां च शुक्रगुजार बीवी नहीं, उन्हां घरां च खुशी नहीं जिन्हां घरां च खुश शुक्रगुजार धीआं नहीं। पुत्र ईद आ रही है, शुक्र करना है, अब्बा जो भी लिया दे अल्हम्दुलिल्लाह, अबू घर बैठी नूं ते मिल गया। अल्लाह दी कसमें जवान बच्चियां ने हथ लाया मैलियां हुंदियां ने, शहजादियां धीआं वर्गियां धीआं ने, ते लोकां दे घरां च जाके उन्हां दियां लैटरीनां साफ करदियां ने। धीए शुक्र करना है, भैणे शुक्र करना है, शुक्र करना है, शुक्र करना है। जिस घर च शुक्र है, हुण कहोगे जी शुक्रगुजार हुंदा कौन है? दो गल्लां सुन लो। शुक्रगुजार बंदे दी निशानी है वे कन खोले और निरा मूँह भर के कहना अल्हम्दुलिल्लाह ते खाना सूद, अल्हम्दुलिल्लाह ते गले ते बह के 2 नंबरी करनी।
کی حال ہے جی؟ الحمدللہ تے ہر قسم دی عیاشی بدماشی کرنی، اے الحمدللہ شکر نہیں۔ فیصلہ آبادی ہو پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی، گل ذہن چلا نے پائی جے بخاری دی تے سن لو۔ سب نالوں بڑا شکر گزار بندہ ہوے جے دے تنہائی دے نفل ہی بڑے بہتر نے، جڑا قیام کردا ہے رکوع جان نو دل نہیں کردا، رکوع جاندا ہے رکوعوں سر چکن نو دل نہیں کردا، سجدے جاندا ہے آندا سبحان ربی الاعلی، او لوگو مینوں پالن والا میرا داتا بڑا ہی بلند و بالا جے، میں بڑا ہی نیواں جے، او بڑا ہی اونچا جے، سبحان ربی الاعلی۔ جڑا سجدے مگروں لاوندا ہے، جڑا رکوع مگروں لاوندا ہے، جڑا قیام مگروں لاوندا ہے، افراتفری کیوں میں ترلا کرنا تیرا؟ تینوں بسم اللہ دا ترجمہ نہیں آندا، کیوں میں تیرا ترلا کرنا ہے؟ نماز دا ترجمہ پڑھ لے، تیری میری کو 7:51 ہے، میں کیوں ہر جمعے کہنا اور لوگوں جے رب نے عزتاں بچائیاں جے، گھر بچائے جے، شرماں بچائیاں جے، دیندار اللہ نے بنایا پھر نمازی بن جاؤ، او بندہ شکر گزار جے جدی تنہائی دے نفل بڑے بہتر جے۔ اللہ پاک تنہائی دے نفل نصیب فرما دے، اللہ تنہائی دے نفل نصیب فرما دے۔ لگا جاندہ رب دا پرونا جی، 10 ہو گئے نے، اللہ باقی بھی نصیب کر دے۔ اے رحم کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے، پئیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، بڑیاں ہی رونقاں بڑیاں برکتاں، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، راتاں آ گئیاں سجدے جان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ آؤ لوگو جڑی گل میں دسنی چاہنا، اللہ فرما دے نے نشکرا بندہ تے نشکری بندی گھر اجڑ جاندے جے، خوشیاں ختم ہو جاندیاں جے، برباد ہو، اللہ نشکری دی لعنت تو بچا۔ اچھا شکر گزار بندے دی دوجی نشانی پتہ کیڑی ہے؟ منٹ رہ گئے نے صرف 10 12 15۔ شکر گزار بندے دی نشانی یہ وے کہ وہ ماڑے دا خیال کرتا ہے، وہ آندا یار جے اے تے اج ماڑے دن آئے نے تے کدی میں بھی ماڑا ہوندا سا۔ گل سن یار، تینوں کو پوچھے نا راسخ میاں کو کی سکھیائی، اینا پہنچ کے جمعہ پڑھنا ہے، کتھوں پنڈوں چلنا ہے، کتھوں لاہوروں چلنا ہے، کتھوں چیچا وطنیوں چلنا ہے، کتھوں فلانے پنڈوں چلنا ہے، ہر جمعہ راسخ پیچھے جا کے پڑھنا ہے، سکھیا کی ہوں؟ ایک گل کہہ دی کہ میرا راسخ ایک ہی گل کہندا سی، رب شان دے تے اچھی بولو اوقات بھولنی۔ گڈی آ گئی ہے، پیسہ آ گیا، سونا گھر آ گیا، جوانی ہے، ماڑا ویلا یاد کریا کر تے کیا کر مالکا اے کچھ نہیں جو کچھ ہے تیری رحمت ہے، اللہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل و کرم ہے۔ آؤ لوگو ہن میں تواڈے سامنے تیسرا تے آخری لو جی 2 وجہ، ایک تکبر تے دوجی گل کلا تکبر بندہ ہوئے شکر گزار بظاہر نفل اچھے ہون، ماڑے بندہ خیال اون بھی گل گل تو تکبر والے بول بولے میرا تیرا مرن جین مکا، چل میں تینوں کی سمجھنا میری جتی تے نہ بھائی نہ، کیوں تیری جتی تے انج کہی دا اوے کوئی چٹ تھلے ڈگی ہوئے نا، اے نقطہ نوٹ کرے ہو، چٹ تھلے لکھی ہوئے تے اوتے لکھیا ہوئے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، اور چٹ ڈگی ہوئے تے چوک کے کتھے لانا ہے؟ تے جس بندے دے اندر کلمہ ہے وہ بندہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ کلمے والے بندے دی بڑی قدر کر جڑا اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے تے مدینے والے آمدہ دے در یتیم نو خاتم النبیین مندا ہے، وہ بھی انسان بڑا قیمتی ہے۔ پھر کی ہے جے ماڑا ہے تے اچھی بولو تکبر کرنا، نہ شکری کرنی۔ ہن تیجا باغ کیوں ڈبیا ہے؟ قرآن پاک دا 29واں سپارہ تے سورۃ القلم گھراں جا کے پڑھیو، اللہ فرماندے نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين
وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہن تیجی وجہ سنیو تکبر نہ کریو تاں ہی جاؤ گے انہیں مقبول ہو جاؤ گے. اینا اللہ بھاگ لا دے گا مٹی جے تے اللہ سونا بنا دے گا. تکبر نہ کرو. ہزار دفعہ تکبر تو اللہ دی پناہ. کسے ویلے وڈا بول منہ چوں نکل بھی جاوے کہنا مالکا مینوں معاف کریں کتے میری میں کیتیاں دے اگے نہ آ جاں. انج گلاں کریا کرو پنجابی چ. 100 بندے چ کسے ویلے جلال آ جاندا ہے 100 کسے ویلے بندہ غصے چ آ جاندا ہے. ہزار دفعہ توبہ کر لو توبہ کیتا معاملہ ختم. تکبر نہیں کرنا. تے دوجی گل الحمدللہ الحمدللہ لمے لمے کیا ماڑے بندے تو کچھ نہیں کر سکتے گل ہی سن لو. لوک لوگ کے ماڑیاں دا خیال کرو. تے تیسری گل اللہ دا قرآن سنے جے رب دا قرآن آندا ایک بندہ سی اللہ پاک نے انہوں باغ عطا کیتا تے اللہ فرماندے نے بندہ خطا خوف سی سال کدا انہیں گلا گلا رکھ لینا تے جڑا بچنا ماڑیاں چ تقسیم کر دینا. تے کئی پتر ضرورت تو بہتے چلاک ہوندے نے تے جڑا بہتا چلاک کاں ہوندا گند چ چنجا ماردا ہے. میں بہتے چلاک پتر بھی ویکھے نے. باپ دیندار ہے تے سر سٹ جا اکھاں چکا جا حیا کر اس باپ دا ناراض نہ کر خدمت کر جنی دیر زندہ ہے. کئی کہن لگے ساڈے ابے نو عقل موت ہی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کی کردا. خیر اللہ دا کرنا رب دا ولی فوت ہو گیا اللہ جتھے لیٹیا قبر روشن کر دے. انہاں نے آپس اندر منصوبہ بنایا لو جی ابا جی دا تے دماغ نہیں سی کم کردا مسکیناں نو دیندے سی غریباں نو دیندے سی. پھل ہن پک گیا ہے معاملہ عروج تے آ گیا ہے چھیتی چھیتی جانا ہے نیرے نیرے جانا ہے تے سارا کچھ وڈ کے لے آنا ہے تے کسے مسکین نو کوئی دینا. ایک بھرا درویش سی تواڈے ورگا ہاں ہاں وہ مذاق نہیں کر رہا. انہیں کہا یار کی پہ کر دے ہو ایڈے نیک باپ دے پتر جے کیوں بد نیت ہو گئے ہو. ایڈے نیک باپ دے پتر جے کیڑی پٹری تے چڑھ گئے ہو. یہ کام نہ یار کرو میرا دل نہیں جے مندا. تے تانوں پتہ ہے پیسہ تھوڑا ہوئے بھرا جنہ بھی نیک ہوئے کو حیا کردا حیا رب ہی کردا. انہاں گل نہ سنی منصوبہ بنا لیا تے قرآن آندا ولا یستثنون. انہوں نے پتا سی کئیاں ہاتھ چ نے کہاڑیاں ہاتھ چ نے رندے ہاتھ چ نے تے مزدور نال نے ہیں جی آ باغ آ پھڑ پکا ہے صبح صبح جانا ہے. انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ آکھیا. اللہ فرماندے نے سانوں بھی وچوں کٹ دیتا تے مسکیناں نوں بھی وچوں کٹ دیتا تے صبح صبح اپنے گھروں چلے باغ ول ٹر گئے تے اللہ پاک دا قرآن پتہ کی آندا اوئے ہوئے ہوئے اللہ فرماندے نے فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین. اوڑی اوڑی جاندے نے پہ تے پتہ کی آندے نے ٹرے ہی رہندے نے ہر ویلے چنگا ستے نے نہ کوئی وڑے گا تے نہ کسی نوں منہ بخانا پے گا چپ کر کے وڈ کے تے کھان. اللہ فرماندے نے وہ بد نیت جڑیاں بد نیتاں والیاں گلاں کر رہے سن نا ہولی ہولی میں عرش تے ساریاں سن رہا سی. چپکے جڑیاں تیلیاں لانے نا تیریاں تیلیاں رب سندا ہی اے باز آ جائے انہاں شرارتاں تو. ہولی ہولی انج تیلی سٹ کے سائڈ تے ہو جانا کسے نوں پتہ نہیں لگا سب پتہ ہی جنہیں تیرے نال حساب پورا کرنا ہے. اللہ انہاں شرارتیاں دیاں گلاں دا بھی پتہ ہے تے ادھر ویکھیو اس بچی شہزادی دی چال دا بھی پتہ ہے جڑی شرم و حیا دی چال چل رہی سی اللہ نے اودی چال نوں بھی قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دتا. کنڈے لا کے جو کچھ کرنا نا ہولی ہولی یہ سارا کچھ رب نو پتہ ہے. خیر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. بد نیت ہو کے رات نو سو گئے نے تے صبح گلاں کرتے نے نا چھتی چھتی جا کے وڈ لیں گے. اللہ فرماندے نے راتوں رات اسی یہو جہا عذاب سٹیا انہاں دے باغ نو جڑ تو ہی وڈ کے رکھ دیتا ہے. مربیاں دی اندر باغ مربیاں کروڑاں دا باغ اللہ فرماندے نے تیلا کر دیتا لو چلائی پالا پایا سختاں دیاں آئیاں رب نے ہر شے برباد کر. اب میں ویکھیا بڑے بڑے زمیندار بڑے بڑے چودھری
ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਿੰਟੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਕੱਬਰ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕੰਜੂਸ ਬਣਨਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਰਾਸਖ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ। ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜੀ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ। ਤਕੱਬਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰਾਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਨਸ਼ੁਕਰੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜਾ ਬਖੀਲੀ, ਕੰਜੂਸੀ। ਇੰਨਾ ਬਖੀਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਖੀਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਨ ਡਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਬਾਬਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਗਏ ਬਾਬੇ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਹ ਆਏ ਤੇ ਫਲम्मा रअऊहा कालो इन्ना लज़ालून, ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਵਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰੋ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਗਏ ਸੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲੇ। ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਨਹਨੁ ਮਹਰੂਮੂਨ, ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਸਾਨਾ ਚਵੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਊਲਾ ਤਸੱਬਿਹੂਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜੋ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਗਦਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਨੇ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜਾ ਦੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ 10ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਇਆ ਹੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਸ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ, ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬਾਨਾ ਯੁਬਦਿਲਨਾ ਖੈਰਮ ਮਿਨਹਾ ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ ਰਾਗਿਬੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਾਲਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਬਾਅਦ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਸਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬੁਲ ਆਖਿਰਤ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਨੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਹਿ ਟਹਿ ਕੇ। ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਹਿ ਟਹਿ ਕੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਰ ਸਿਫਤ ਸਨਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਰ
شکر ادائی اللہ دی او من مرضی دا مالک جے تنہ باغاں دا میں واقعہ سنایا تے اپنی زبان چ ترجمہ سن لو او من مرضی دا مالک جے او ہر ایک شے دا خالق جے او اللہ ہی سب دا رازق جے ہے کل خدائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی جو چاہے اویں کردا جے جو چاہے اویں کردا جے جدی چاہے چولی پردا جے جدوں چاہے خالی کردا جے اے بے پرواہی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او مالک آپ سلاماں دا می بدل گرج ماماندا اللہ دی قسم اج تہجد ٹائم انج بدل پہ گج دے سن ڈر لگدا سی کتے قیامت نہ ڈگ پوے او مالک آپ سلاماندا می بدل گرج ماماندا دکھ درداں خوشیاں چھاواندا ہے رائی رائی اللہ دی ہے رائی رائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او حکم چلاون والا جے او ہر شے نو بناون والا جے او ہر ایک نو عطاون والا جے اے بادشاہی انج نہیں یہ بادشاہی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے ہائے ہائے ماں دے پیٹ نو کارخانہ بنان والیا تیری کاراگری تو صدقے جاواں او خوب بنا تکبر کرنا ہے ادنا یاری لا ادنا پیار کر تنہائی چونو بخایا کر کنے کو پانی چے اور کچھ نہیں ہوندہ تے کل واللہ ہی پڑھتا رہا کر کچھ نہیں ہوندہ تے سبحان اللہ بابی ہوندہ ہی پڑھتا رہا کر کلنا بے کے لیٹ کے جنی دیر تک نیند نہیں ہوندی لا حولا ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتا رہا کر او خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے ہر چیز عطائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے کن کھولی تے میرا درد سنی ہائے میرے اللہ زمین کیوں نہیں پھٹ دی آسمان کیوں نہیں ڈگدا کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے بابے وی چوڑیاں پر دے نے آندے ساڈے ڈبے بیڑے تر دے نے کیویں قدر بھلائی کیویں قدر بھلائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے جی بابے بھی چوڑیاں پر دے نے آندے ساڈے ڈبے بیڑے تر دے نے کیویں قدر بھلائی اللہ دی کیویں قدر بھلائی اللہ دی کیویں قدر بھلائی اللہ دی وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا کیوں تیری عقل تے پردہ پہ گیا ہے کئی جھوٹیاں گل میں 3 باری کہہ دیتا جی گلاں جھوٹیاں نے اللہ گواہ جا میرے بندے بھی یہ نال
वाले गल कह रहे ने ए सब झूठियां गल्लां करदे ने बाबे भी झोलियां भरदे ने आंदे साडे डुबे बेड़े तरदे ने किवें कदर बुलाई अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई इंज नहीं कर शुक्र अदाई तकबर करना न शुक्री करनी हक मारन तक टुर जाना बखीली करनी आखिरी जुमला सुन लै नमाज खड़ी करा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही इज्जत दा मालिक कौन है रिज़्क़ दा मालिक कौन है ए रहमत ज़ुल जलाल मियां गड्डी वेना कोठी वेना घर बार वेना जदों झाती पवे ना तो पता की कहना है रहमत ज़ुल जलाल मियां दिती अकल ते सोच ख्याल मियां नहीं मेरा कोई कमाल मियां ए रहमत पाई अल्लाह दी ए रहमत पाई अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई बस यार जे जेलों च नहीं ना रातां गुजरदियां जे पुत्रा हस्पतालों च धक्के नहीं ना खांदा ते डाक कटके ना तुरया कर एडे वड्डे वड्डे बोल ना बोलिया कर ना बोलिया कर ओदी मौलत नूं अपनी ताकत ना समझिया कर झुक जा यार रब अगे सजदे पै पै के सोने रब दे अगे ढह ढह के अल्हम्दुलिल्लाह कर सिफत सनाई कर शुक्र अदाई सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरा एक बड़ा अहम तरीन ऐलान है इंशाअल्लाह रहमान यह जड़ा अतवार आ रहा ना परसों 5 अप्रैल जामिया मस्जिद महमूद तवज्जो करियो जामिया मस्जिद महमूद अफगानाबाद नंबर 2 गली नंबर 7 ABC पुली दे कोल महमूद मस्जिद इंशाअल्लाह दरसे कुरान हो रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल अल्लाह के फजल नाल मैं उत्थे दरसे कुरान दांगा और मेरा मौजू होएगा दुखों का इलाज की मौजू होएगा और इंशाअल्लाह खसूसी दुआ होएगी और खुशी की बात है वे अल्लाह साडे भाई बिलाल साहब नूं जज़ाए खैर दे उन्होंने तुहाडे वास्ते अज़कार का भी उत्थे एहतमाम किया इंशाअल्लाह फ्री तकसीम किए जाणगे ते ए तुहाडे करीब ही है माशाअल्लाह ते सिर्फ मेरे कल्ले दा इंशाअल्लाह पौना घंटा दरस होएगा 10-15 मिनट जिन्नी मालक ने तौफीक दी दुआ किहड़ी को बंदा आप करता है अल्लाह बंदे को करवांदा है इंशाअल्लाह दुआ भी करांगे वैसे भी रमज़ान का अद होएगा पहली दी को माफ़ी मंगांगे अगे दी को तौफीक मंगांगे तो चलो जेडे दूरों आए उन्होंने मैं कुछ नहीं कहता तो नेड़े नेड़े वाले इंशाअल्लाह पहुँचोगे ना जी मैं नहीं कहना हाथ चुको मैं इंशाअल्लाह ही घुमानी है क्योंकि मैंने तुहाडे ते पूरा यकीन है इंशाअल्लाह पहुँचोगे ना जी इंशाअल्लाह लो जी इंशाअल्लाह फिर अतवार वाले दिन ਜਦੋਂ ਦਾ रमज़ान आया मेरा माशाअल्लाह पहले ही दरस होना है रमज़ान च मैं नहीं तकरीर किते करदा हर खतीब का अपना मिजाज आ बड़ा अच्छा अलहमदुलिल्लाह कि निज़ाम चलता पिया लेकिन कोई जिद भी नहीं साड़ी निकलना भी पैंदा इंशाअल्लाह पहले ही इस रमज़ान का दरस होएगा इन्हों असीं तारीखी बनाना है और अपने लिए सदका जारिया बनाना है खुद भी पहुँचो और खवातीन वास्ते इंशाअल्लाह बेहतरीन इंतजाम होएगा सारे साथी अव्वल वक्त पे पहुँचियो और मैं इंशाअल्लाह इंतजामिया की खिदमत गुजारिश करांगा तुहाडी मेहमान नवाजी का भी इंशाअल्लाह इंतजाम करनगे एक बार जरा हौली हौली